जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। बाबार एक प्रतिज्ञा मने पड़छे आमार, तुम मेरा बन करके तो देखो, सबको तुम्हारा न बना दूं तो कहना। ओम शांति। आज बाबा की 8 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है। संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है। इसीलिए सदा फकूर में रहना, फकूर माने नेशा, इसीलिए सदा फकूर में रहना है। किसी बात का फिक्र नहीं करना है, किसी बात का फिक्र नहीं करना है। तो बाबा बोलছেন कोनो कथार चिंता करबे ना। संगम युग ब्राह्मण बाচ্চাদের জন্য কল্যাণকারী যুগ, যা হবে কল্যাণের জন্য, কিছু শেখানোর জন্য। তাই জন্যে बेफिकर बादशाह থাকবো। प्रश्न, जिनकी अवस्था अच्छी है, जिनकी अवस्था अच्छी है, उनकी निशानियाँ क्या होंगी? जिनकी अवस्था अच्छी है, उनकी निशानियाँ क्या होंगी? शिव बाबा जिज्ञेस करছেন, যাদের স্থিতি, মনের স্থিতি খুব ভালো, কি লক্ষণ থাকবে তাদের? उत्तर, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा। तो কান্নাকাটি শেষ হয়েছে তো, না হয়ে গেছে এর মধ্যে, 2-4 দিনের মধ্যে হয়নি তো কান্নাকাটি? मुरझाएंगे नहीं, मुरझाएंगे नहीं माने उदास होबे ना। गम बा अफसोस नहीं होगा। गम माने दुख, अफसोस माने कोनो भूल करे पश्चाताप करा। तो मुरझाएंगे नहीं, हताश होबे ना, गम दुख होबे ना, बा अफसोस माने कोनो भूल करे पश्चातापও होबे ना, अभूल होबे। हर सीन साक्षी होकर देखेंगे, हर सीन साक्षी होकर देखेंगे। तो बाबा आज के सारा दिन साक्षी हये प्रत्येक ड्रामार दृश्य देखते बोलছে। कभी क्यों क्या के प्रश्न
नहीं करेंगे। कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे। ড্রামাতে এই রকম কেন, এই প্রশ্ন উঠবে না, যা হচ্ছে কল্যাণের জন্য। किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे। किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे। গতকালের তো পুরো মুরলি ছিল যে দেহধারীর কথা যেন মনে না পড়ে লাস্টে। एक बाबा की याद में हर्षित मुख रहेंगे। एक बाबा की याद में हर्षित मुख रहेंगे। तो की निशानी শোনালো আজকে বাবা যাদের স্থিতি ভালো? কি সব শোনালো বাবা লক্ষণ? কান্নাকাটি করবে না, হতাশ উদাস হবে না, দুঃখ করবে না, অভুল হবে, ভুল করে পশ্চাতাপ করবে না, আফসোস করবে না, আর সাক্ষী হয়ে দেখবে। क्योंकि प्रश्न चित्त হবে না, সদা প্রসন্ন চিত্ত, হর্ষিত মুখ থাকে, তাই না? मातेश्वरी के शरीर त्याग करने पर 25 जून 65 को यह महावाक्य बाप दादा ने सुनाए हैं। कृपया उसे ध्यान से पढ़ें। तो बुझले आज के प्रश्न उत्तर एरकम केन दिल बाबा? केनना मम्मा देह रेखेছেন গতকাল, আর 25 তারিখে 24 তারিখে মম্মা দেহ রেখেছেন, 25 তারিখের মুরলি। তো বাবা সব ব্রাহ্মণ বাচ্চার নিশানি শুনিয়ে দিল যে দেখো ব্রাহ্মণ বাচ্চা কেমন থাকবে, কান্না করবে না, হতাশ উদাস হবে না, সাক্ষী হয়ে ড্রামা দেখবে, ড্রামা কল্যাণকারী, তাই না? তো বাবা আগে থেকে তৈরি করে দিল, তাই না? गीत माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे बच्चों को फरमान है कि बेहद के बाप को याद करते रहो। जो भी नाम रूप वाले बच्चे बाप की सर्विस में हैं, उनसे यह ज्ञान और योग सुनना है। वो भी यही सुनाएंगे कि बाप को याद करो, क्योंकि वर्षा उनसे मिलता है, তাই না? মুরলিকে শোনাবে নিশ্চয়ই কোনো নাম রূপওয়ালা, কোনো দেহধারী থেকেই তো মুরলিটা শুনবো, কিন্তু नाम रूपे যেন बुद्धि ना जाए। मम्मा भी तो वही सुनाती है, बच्चे भी वही सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे यहाँ शिव बाबा की याद में बैठे हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना है, क्योंकि तुम बेहद के बाप से यह वर्षा ले रहे हो। इनमें कोई भी शरीर छोड़कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि यह भी भाभी है, তাই না? যেহেতু মম্মা দেহ রেখেছেন, বাবা বলছেন এটা ড্রামার পার্ট আছে, তাই না? তো সেটাতে কেউ দুঃখ করবে না। तो बाबा कहते इनमें कोई भी शरीर छोड़कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि यह भी भाभी है, তাই না? এই দুনিয়াতে বাবার সন্তানগুলোর মধ্যে সবাই তো ড্রামার পার্ট আলাদা না। তো কে ভিতর ভিতর কি গুপ্ত পুরুষার্থ করছে, কে নিজের হিসাব কিতাব চুক্তি করে নিচ্ছে, তো তার আবার বাবা আলাদা পার্ট আলাদা রোল দিয়ে দিচ্ছে, তো তাকে তো শরীর ছেড়ে যেতে হবে, তাই না? তো এই জন্যে কখনো কোনো কান্নাকাটি বা দুঃখ হতাশা করা দরকার নেই যে কেউ কেন দেহ রাখলো, তাই না? तो कल्प पहले भी यह हुआ था, क्योंकि ड्रामा के ऊपर भी तो चलना पड़े ना, जिससे कोई फिक्र नहीं रहे। आज मम्मा गई, कल और भी कोई चले जाएंगे, फिर भी बाप की मुरली सुनानी है ज़रूर।
बाबा तुम बच्चों को नई नई पॉइंट सुनाते, उनका अर्थ समझाते रहते और यही सबको कहते कि बच्चे बाप को याद करो, कोई भी नाम रूप में फंसो मत। তাই না? মাম্মা তো 16 বছর বয়সে বাবার জ্ঞানে এসেছিল, তাই না? 33 বছর ছিল, তো 46 47 মানে খুব অল্প বয়সে, তাই না? মানে আমাদের সময়ে মাম্মা দেহ রেখেছিল, তাই কারণে সবাই আশ্চর্য হওয়া স্বাভাবিক ছিল, তাই না? কিন্তু বাবা কত সুন্দর করে সবাইকে বোঝাচ্ছে যে नाम रूपे फंसते হবে না। यह तो सब बच्चों के लिए ज्ञान है, आगे चल करके और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने की है। इस समय तो है ही दुख की बातें, परंतु उस दुख का हमें कोई फिक्र नहीं है, তাই না? কেউ চলে যাবে, শরীর ছেড়ে দেবে, ঠিক আছে, দুঃখের কথা আছে, কিন্তু বাবা বলছে চিন্তার কথা নয়, চিন্তার বিষয় নয়। দুঃখ তো অবশ্য ফিল হবে যে ছিল এখন চলে গেল, কিন্তু বাবা বলছেন চিন্তা করবে না, যার জন্যে গেছে সেটা খুব আরও বেশি জরুরি ছিল, তাই না? देखो यह बाबा साकार तो कोई फिक्र में नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हमको तो बाबा को याद करना है, हमको बाबा से वर्षा लेना है। बाबा ने समझाया है कि क्रिएशन से कोई वर्षा नहीं मिलता, क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलना है। इसीलिए जो भी क्रिएशन बच्चे और बच्चियां हैं, उन्हें एक क्रिएटर को याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझो कोई भी ऐसा विघ्न पड़ता है तो उसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है, তাই না? আর আজকাল তো মাম্মা তো তাও 3 মাস আগে থেকে জানা ছিল যে মাম্মার ক্যান্সার হয়েছে, ডক্টর 3 মাস সময় দিয়েছে, 3 মাসের মধ্যে চলে যাবে। কিন্তু আজকাল তো এমন এমন খবর আসে, তাই না? 3 দিনেই সে উপরে চলে গেল, কেউ বুঝতেও পারলো না যে কী হলো, তাই না? তো কত অচানকের পেপারের জন্য রেডি থাকতে হবে, তাই না? যে যে কোনো কারোর কোনো আত্মার কোনো পার্ট চেঞ্জ হতে পারে, আমরা কেউ জানি না কার হিসাব কিতাব কীরকম আছে, তার এই এক জন্মে শোধ হবে নাকি তার অ্যাটাচমেন্ট বা হিসাব কিতাব আর কোথাও আছে, আবার কোথাও জন্মাতে হবে, নাকি বাবার স্থাপনার বিনাশের কাজে তার পাঠ আছে, অন্য কোথাও যেতে হবে, কেউ জানে না। তাই জন্যে যা হয় ভালোর জন্য হয়, এটা ভেবে বেফিকর থাকতে হবে। क्योंकि एक शिव बाबा को याद करना है, इसमें ही बच्चों का कल्याण है। अगर कोई अच्छी सर्विस करते करते चला जाता है तो समझना चाहिए कि जो भी कोई जाता है उसे जा कर के और कहाँ पाठ बजाना है, তাই না? বাবা ক্লিয়ার করে দিল যে মাম্মার আর কোথাও পাঠ প্লে করতে হবে, তাই না? कोई न कोई कल्याण के कारण यह सब कुछ होता है, क्योंकि बाप कल्याणकारी है और यह संगम युग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी। हर एक बात में कल्याण समझ फकूर में रहना है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर से वर्षा लेते हैं, वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं तो ज़रूर उनका कोई और पाठ होगा, इससे भी जास्ती कोई कार्य करना है। बाबा বলছেন মাম্মা যে রোল এখানে প্লে করতো তার থেকে আরও বেশি ইম্পর্ট্যান্ট কাজ হয়তো আর কোথায় আছে, তাই জন্যে তাকে যাওয়া জরুরি ছিল। अहो सौभाग्य जो हमारा ही पाठ है, कल्प पहले मुआफिक बाप के मददगार बनने का। मददगार बनते बनते कोई जनरल भी मर पड़ते हैं। हम समझते हैं ड्रामा अनुसार ही यह सब कुछ होता है, कोई गया तो क्या हुआ,
हमें उनके लिए कुछ करना नहीं है, हमारा तो सब कुछ गुप्त है। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है जिन्हें कभी आंसू न आए। पास हो जाबो तो पास हो जाबो तो নিজের কেউ প্রিয়জন দেহ রাখবে আর চোখে জল আসবে না, এই পেপারে পাস হয়ে যাব তো পাস হব কি মনে হচ্ছে? तो कभी ऐसे भी न समझे कि मम्मा का शरीर छूट गया, अब क्या होगा, তাই না? মম্মা চলে গেল, সেন্টার কিভাবে চলবে, তাই না? বাবা বলছেন এটাও তোমাকে ভাবতে হবে না। आंसू आए तो नापास हो जाएंगे। যদি চোখে জল আসলো মম্মার জন্য তাহলে কি হবে? ফেল, তাই না? स्थिति ठीक नहीं, क्योंकि बाप बैठा है ना जो हम सबको वर्षा दे रहे हैं, वो तो अमर है, उसके लिए कभी कोई आंसू आने की दरकार भी नहीं। हम तो खुद भी खुशी से शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। কি বলল বাবা? কিসের জন্য পুরুষার্থ করছি? যাতে খুশি খুশি দেহ রাখি। তো যদি কেউ খুশি খুশি শরীর ছাড়ে তাহলে তার জন্যে দুঃখ কেন করব? পাস হয়ে যাব তো এই পেপারে, पास हो जाबो तो मम्मा का भी कोई कार्य अर्थ इस समय जाने का था, यह भी ड्रामा है। तो मम्मार जा क्वालिटी छिलो সেটা বাবার স্থাপনার কাজে আর কোথাও দরকার আছে, তাই জন্যে मम्माके যেতে হল। कोई भी अपनी अवस्था अनुसार शरीर छोड़े तो उनका कल्याण है। बहुत अच्छे घर में जन्म लेकर वहाँ भी कुछ अपनी खुशी देंगे। छोटे छोटे बच्चे भी सबको खुश कर देते हैं, सभी उनकी बहुत महिमा करते हैं। तो बच्चों का ड्रामा के ऊपर और बाप के ऊपर मदार है। जो कुछ भी होता है सेकंड बाय सेकंड यह ड्रामा की नोंद है, ऐसा समझ करके खुशी में सदा हर्षित रहना चाहिए, তাই না? যেরকম প্রকাশমণি দাদি যখন দেহ রাখলেন তখন বাবা বললেন যে সে এমন ঘরে গেছে যে তার বাবা এমন জায়গায় আছে যে বিশ্বস্তরীয় যে সভা হয়, মানে ইউনিসেফের বিশ্বস্তরীয় যে সভা হয় সেখানে তার কথা সবাই শোনে, মানে তার কথাকে রাখা হয়। দাদি তার ঘরে জন্ম নিয়েছে, আর সেই ছোট্টবেলার থেকে যে দাদি মাউন্ট আবু ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার চালাতো তার নির্ণয় শক্তি, তার বিচার শক্তি কত পাওয়ারফুল। তো সেই ছোট্টবেলার থেকে যার বাবা সবাইকে নির্ণয় দিচ্ছে, ডিসিশন দিচ্ছে, সে তার কোলে বসে থাকে, তাই না? মানে ছোটবেলার থেকে সে কি করছে? তার বাবাকে ভাইব্রেশন দিচ্ছে, প্রভাবিত করছে যে তুমি এরকম ডিসিশন দাও, তাই না? তো বাচ্চাগুলোর ভাইব্রেশন মা বাবার উপরে পড়ে, তাই না? আপনারা দেখবেন বাচ্চাটা জন্ম নেবার আগে মা বাবা হয়তো একরকম সংস্কারের ছিল, কিন্তু বাচ্চাটা জন্ম নেবার পরে বাচ্চাটার সংস্কার, তার চিন্তা ভাবনা মা বাবাকে পাল্টে দেয়, তাই না? অনেকটা পাল্টে দেয়, বিচারও পাল্টে দেয়। আর এরা তো বড় বড় যোগী আত্মা, তাই না? এদের তো মনসা পাওয়ার আরও শক্তিশালী, তাই না? যেরকম জগদীশ ভাইয়ের জন্যে বাবা বলেছিল যে উনি তো জানি না সারা পৃথিবীতে কোথায় এখনও রাজ দরবার চলে, মানে রাজা হয় সেখানে, সে রাজার সন্তান হয়ে জন্মেছে, প্রিন্স হয়ে জন্মেছে জগদীশ ভাই, যাকে বাবা বলতো না ব্যাসদেব ঋষি ছিল, তাই না? তো সব বাবার যে বাচ্চাগুলো গেছে সব বড় বড় পরিবারে জন্ম নিয়েছে, এই কারণে জন্ম নিয়েছে যাতে সব দেশের মাথাগুলো
এক মাথা হয়ে লাস্টের সময় বিশ্ব রাজ্যভার ভারতকে সমর্পণ করবে আর যুদ্ধে যাবে। আর যেই যুদ্ধে গেল আর ফিরবে না। এবার যার হাতে রাজ্য সে হলো বিশ্বের রাজা। তো এইভাবে ভারত হবে বিশ্বের রাজা, তাই না? তো তার জন্যেও তো রোল প্লে করতে হবে, তাই না? সেই মাথাগুলোকে তো সব এক করতে হবে। তো তার জন্যে কে ইনফ্লুয়েন্স করবে, কে প্রভাবিত করবে? তার জন্যে এইসব যোগী আত্মারা তাদের ঘরে সব নাতি পোতা হয়ে বা এরকম, তাই না, সব জন্ম নিচ্ছে, তাই না? পবিত্রভাবে জন্ম নিচ্ছে, তাই না? প্রকাশমণি দাদির জন্যে যেরকম বলল, পবিত্রভাবে জন্ম নিয়েছে। তো সেইভাবে সব পবিত্রভাবে এই বাচ্চাগুলো জন্মাচ্ছে, তাই না? तो वो ड्रामा की नोंद है, ऐसा समझ करके खुशी में सदा हर्षित रहना चाहिए। বাবা বলছেন ড্রামাতে কে যাবে, কোথায় যাবে, কি করতে যাবে, সব ড্রামা হিসাবে অ্যাকুরেট। এই জন্যে যদি কেউ দেহ রাখে তাহলে সদা হর্ষিত থাকবে, তাই না? তার বলে নয় যে তার সামনে হাসবে, তাই না? হাসবে না কিন্তু, তাই না, মানে চিন্তা করবে না, তাই না? বাবা বলল না, দুঃখ তো ফিল হবেই কিন্তু চিন্তা করবে না, বেফিকর থাক। कोई भी नाम रूप में हम लोगों को फंसना नहीं है। দেহ চলে গেল, নাম রূপ বদলে গেল, আত্মা তো মরে না। মম্মা কি দেহ রেখেছে নাকি? মম্মা তো এখনও আছে, দাদিরা তো এখনও আছে, এখনও সূক্ষ্মবতনে তাদের বৈঠক হয়, তাই না? তো আছে তো সবাই বটে, গেছে কি শুধু শরীর, নাম রূপ বদলে গেছে, দেহ বদলে গেছে, তাই না? तो पता है यह शरीर है, इसको तो जाना ही है, हर एक का पाठ नोंधा हुआ है। বাবা বলল না যে আমরাও কিসের জন্যে পুরুষার্থ করছি, যাতে খুশি খুশি দেহ রাখতে পারি, তাই না? তো যদি কেউ খুশি খুশি দেহ রেখেছে তো খুশিরই কথা, তাই না? तो हर एक का पाठ नोंधा हुआ है, हम रोएंगे तो क्या रोने से उनका पाठ बदल सकता है? इसीलिए बच्चों को बिल्कुल अशरीरी, शांत और फिर हर्षित मुख रहना है। अटल अखंड राज्य लेना है तो ऐसा बनना भी है। कोई भी इत्तेफाक हो जाए तो कहेंगे भाभी है ड्रामा की, अफसोस की तो कोई बात नहीं, তাই না? ড্রামাতে অনেক কিছু হবে কিন্তু তার জন্যে আফসোস করতে হবে না। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, इत्तेफाक होना ही है। इत्तेफाक माना अचानक, তাই না? अचानक যা কিছুই ড্রামাতে হতে পারে, তাই না? चलते चलते अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, ऐसे नहीं कि तुम्हारे में से कोई नहीं मरने हैं, नहीं, कोई भी मर सकते हैं, कोई भी इत्तेफाक हो सकता है, তাই না? কোথায় যদি কিছু হয়, বাবার বাচ্চা দেহ রাখবে না এরকম হতে পারে না। যদি ড্রামাতে তার অন্য রোল থাকে তাহলে তাকে তো দেহ রাখতে হবে, অন্য নাম রূপ নিতে হবে। इसीलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे हमेशा बाप की याद में, फकूर में रहो। इसमें जो पार्ट जिसको मिला हुआ है वो बजता है, उसमें हमको क्या करना है? हमारा ज्ञान ही ऐसा है। अम्मा मरे तब भी हलवा खाना, यानी ज्ञान रतन देना। समझो बाबा कहता है यह बाबा भी चला जाए तो तुम बच्चों को फिर नॉलेज तो मिली हुई है कि हमको सिर्फ बाबा से बरसा लेना है, इनसे तो नहीं लेने का है, তাই না? ব্রহ্মা বাবা বলছেন আজকে তো মম্মা গেছে, কালকে ব্রহ্মা বাবাও যাবে, কিন্তু হলুয়া খানা, বাবা ক্ষমাচ্ছর না, তাই না? তো কত কত নিমিত্ত আত্মারা চলে যাচ্ছে, তাই না? তো তাতে কি কেউ জ্ঞান ছেড়ে দেবে? তাই না? আমরা তো বাবার কাছে এসেছি, তাই না? নিমিত্ত তো দেহধারী মাত্র, তাই না? তার তো রোল চেঞ্জ হতে পারে,
जयंत है ना। बाप कहते हैं यह सब बच्चे जो हैं मेरे से वर्षा ले करके दूसरों को रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, बाप का परिचय देना है, हर एक के ऊपर मेहर करना है। तुम्हारा यही पुरुषार्थ है कि यह बेचारे दुखी हैं, इनको सुख का रास्ता बताएं। इस दुनिया में सिवाय एक बाप के और कोई भी सुख का रास्ता बताने वाला है नहीं। लिबरेटर दुख हरता सुख करता एक ही है, उनको याद करना है। यहाँ दुख की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। कि बोलो बाबा কিছুই হোক, দুঃখের লহর যেন বাচ্চার চেহারাতে না আসুক। পাস হব তো না কিছু একটা হলো আর চেহারা হতাশ উদাস কান্নাকাটি চোখে জল, पास हब तो भले हम जानते हैं तुम्हारी मम्मा सर्विसेबल सबसे नंबर 1 गाई जाती है, उनके हाथ में सितार दिखाते हैं, बरोबर जगदम्बा यानी मातेश्वरी वो बहुत अच्छा समझाती थी। তাই না, মম্মা প্রথম ছিল যে বাবার জ্ঞানগুলোকে গান বানাতো আর সুর দিত আর বীণা বাজাতো আর সবাইকে সিতার বাজিয়ে, তাই না, সবাইকে সে গান শোনাতো। মানে বাবার যে গানগুলো লেখা হলো না, আগে তো সব ফিল্মের গান চলতো মম্মা আসার আগে, কিন্তু মম্মা আসার পরে মম্মা গান বানিয়ে বাবার আসার আগে, মানে যখন বাবা আসতো বাবাকে ওয়েলকাম করার জন্যে যেরকম আগে ফিল্মের গান চলতো, যেরকম মাঝে মাঝে মুরলিতে আসে না, তো সেই রকম এবার মম্মা আসার পরে বাবা আসলে মম্মা সিতার নিয়ে গান করে ওয়েলকাম করত বাবার জ্ঞানের হিসাবে, তাই না। तो वो भी कहती थी किसी बाबा को याद करो, मुझे नहीं याद करना। मन मना भव मध्याजी भव यह 2 अक्षर मशहूर हैं, बाकी तो डिटेल है। तो कोई भी हालत में कोई भी संशय किसको पड़े, यह क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो इससे अपना ही नुकसान कर देंगे। तुम बच्चों को कोई भी हालत में दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए। आज के बाबर पूरो मुरली, किसी भी हालत में बच्चों को दुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। दुखेर फिलिंग्स থেকে উপরে উঠতে হবে। পারবো তো কেননা সংস্কার তো সুখের নিয়ে যেতে হবে, প্রসন্ন চিত্ত নিয়ে যেতে হবে। প্রশ্ন যদি মনে আসে যে কেন মাম্মাকে নিয়ে গেল বাবা, তাহলে তো হয়েই গেল, এত ভালো সেবাধারী ছিল, কেন মাম্মাকে নিয়ে গেল, তাহলে তো মুশকিল আছে। কার রোল কখন কোন দিকে চেঞ্জ হয়ে যাবে কে বলতে পারে, তাই না। तो भल बीमारी हो कुछ भी हो, यह तो कर्म भोग है। बाबा से पूछते हैं बाबा यह क्या है, बाबा कहेंगे यह तुम्हारा कर्म भोग है। अगर कोई बात ड्रामा में पहले से बताने की नहीं है तो मैं कैसे बताऊं। यह बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं, तो बच्चों को भी साक्षी होकर के देखना है, তাই না। ভগবান কি করে, সাক্ষী হয়, সবাই ড্রামা দেখে, তো বাপ সমান হতে হবে। বাবা বলছেন তোমাদেরকেও সাক্ষী হয়, সবাই ড্রামা देखते হবে। और बाप की याद में फकूर में रहना है कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पोत्रे और पोत्रियां हैं, ईश्वर से वर्षा ले रहे हैं। बरोबर हम जानते हैं मम्मा ने भी ईश्वर का वर्षा लेते लेते शरीर छोड़ दिया। हम हर एक को तो बस बाप और वर्षे को याद करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। यह बच्चे भी महसूस कर सकते हैं कि जितना हम पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे, ऊंचा प्रिंस बनेंगे।
বাবা কীরকম দেখতে চায়, সত্যযুগের প্রিন্স না কলিযুগের প্রিন্স? যারা এখন মিনিস্টারের ছেলে সেও তো প্রিন্স, তাই না? কিন্তু সেই রকম প্রিন্স না সত্যযুগের প্রিন্স, না দাপর যুগের ষড়যন্ত্রকারী প্রিন্স? কত রকম প্রিন্স আছে না? তো বাবা বলছেন কোন প্রিন্স হবে সেটা পুরুষার্থ করব। তো सूर्यवंशी भी प्रिंस और चंद्रवंशी भी प्रिंस एंड प्रिंसेस हैं। तो बच्चों को पढ़ाई पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए पढ़ना ज़रूर है। ऐसे थोड़े है कोई का माँ बाप मरता है तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा, नहीं, তাই না? ধরো কারোর বাচ্চা পড়াশোনা করছে আর মা বাবা কেউ দেহ রেখে দিল, তো কি স্কুল ছেড়ে বসে যাবে? पढ़ा तो पढ़बे ना। तो तुमको भी पढ़ाई रोज पढ़ना है, तुम्हें एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस भी हर हालत में ज़रूर करनी है। हर वक्त बुद्धि में वही एक बाबा याद रहे, तुम्हें वही पढ़ा रहे हैं और उनसे बरसा लेना है। उसने ही हमारी बुद्धि का ताला खोला है। सारे ब्रह्मांड सूक्ष्म बतन और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारी बुद्धि में है। इसी ज्ञान से हम चक्रवर्ती बनते हैं। बस उसी नशे में मौज में रहे। सबको सुनाना भी ऐसे है, क्योंकि तुम बच्चे जो प्रज्ञ ब्राह्मण बने हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, তাই না? তো ব্রাহ্মণ বাচ্চা না, তো বেফিকর বাদশা, সবাইকে জ্ঞান শোনানো, সবার স্থিতি তৈরি করা আমাদের দায়িত্ব, তাই না? इसमें कोई मुरझाने की फिक्र करने की बात ही नहीं है। ऐसी अच्छी अवस्था चाहिए, তাই না? কোনো ফিক্র থাকবে না, যাই ঘটুক না কেন, কোনো চিন্তা থাকবে না, কোনো ফিকর থাকবে না, তাই না? এই রকম অবস্থা, ভালো অবস্থা মনের চাই, স্থিতি চাই। परिस्थिति जाई आसो, स्वस्थिति पावरफुल, तय ना? तुम समझते हो कि अंत में विजय हमारी होनी है। ढेर के ढेर अपना बरसा लेने के लिए आएंगे। कुछ भी हो तुम्हारी सर्विस की वृद्धि होती रहेगी। सिर्फ तुम्हारी एक्टिविटी दैवी चाहिए। केमन चाहिए एक्टिविटीज? दैवी गुण वाला एक्टिविटी चाहिए, उसमें कोई भी आसुरी गुण नहीं चाहिए, है ना? किससे लड़ना झगड़ना, किसी से कड़वा बोलना, या अंदर में कुछ लालच, लोभ, क्रोध आदि अगर होगा। कि बोलो बाबा কোনগুলো आसुरी गुण? কারোর সঙ্গে লড়াই ঝগড়া করা, তাই না? কটু কথা বলা, কাউকে কমেন্ট করা, টোন্ট করা, তাই না? বাবা বলছেন ভিতরে কোনো লোভ লালচ রাখা, ক্রোধ পুষে রাখা, রাগ পুষে রাখা, বদলা নেবার ভাবনা। তারপরে বাবা আবার ডট ডট দিয়ে দিয়েছে, মানে আদি আদি অনেক কিছু, आसुरी गुणের শেষ নেই লিস্ট। तो आदि अगर होगा तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। এই জন্যে লড়াই ঝগড়া আর করছি না তো, কটু কথা কমেন্ট টোন্ট আর করছি না তো, তাই না? আর লোভ লালচ আর রাখছি না তো। তো বাবা বলছেন तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी, इसीलिए कोई भी दुख नहीं देना, তাই না? লোভ লালচ করে যদি কিছু আসে, বাবা বলে না সহজ করে যদি আসে তাহলে দুধ বরাবর, যদি চেয়ে আসে জল বরাবর, আর যদি, তাই না, জোর জবরদস্তি করে আসে তাহলে সে লোভ লালচ কি করে? খুন, মানে সে আফসোস দেবে, তাই না? সে ভালো ফল দেবে না। তাই জন্যে কখনো সেরকম ফল চাই না, তাই না? জোর জবরদস্তি वाला ना। सबको सुख का रास्ता बताना है। कोई छोटे बच्चे हैं चंचलता करते हैं तो भी चमाट नहीं मारनी है। कि बोलो बाबा, বাচ্চাগুলোর উপরে হাত তুলবে না,
বেঁধে রেখে দেবে, বেঁধে রেখে দাও, খেতে দেবে না, সেগুলো করবে, কিন্তু মারবে না। কেননা আজকালের বাচ্চাগুলো কপি করাতে মাস্টার। একবার আপনি হাত তুলবেন, একবার ও হাত তুলবে, আপনি কড়া করে বলবেন, ও কড়া করে বলবে, তাই না? যেরকম বলে না যে মারবাড়ি সিন্ধি পরিবারে, তাই না, বাচ্চাগুলোকে আপ আপ করে কথা বলে। তো বাচ্চাগুলোও ছোটোবেলা থেকে আপ করে কথা বলতে শিখে যায়। এবার যেই বাচ্চাকে তুই করে বলা হবে, সে মা বাবাকেও তুই করে বলতে শুরু করবে, তাই না? তো যেরকম হবে তারা পুরো ফলো করবে। ওদের আর কাজ কি? মা বাবাকে ফলো করা, সবার থেকে শেখা, তাই না? तो उन्हें भी प्यार से चलाना है, घर में भी बड़ा युक्ति से चलना है। कई हैं जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, घर में जाते हैं तो उन्हें माया हैरान करती है। यह भी बाप समझाते हैं कि बच्चे तूफान जोर से आते रहेंगे, তাই না? বাবার বাচ্চা হবা মানেই মায়ার তুফানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করা। গীতার মধ্যে আছে না যে অর্জুন, তুমি কাকে কি করবে সব আগে থেকে ফিক্স আছে, তুমি শুধু নিমিত্ত হয়ে করে যাবে, তাই না? তো যুদ্ধ করা তোমার দায়িত্ব, সেখান থেকে সেটা তোমার নিয়তি, তোমার ভাগ্য, সেটা সেটা তুমি নিয়ে এসেছো যে তুমি আসুরি গুণের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তাই না? আর তুমি দৈবী গুণধারী হবে, এটা এই জন্মের তোমার রোল। তুমি রোলের থেকে বেঁচে কোথায় যাবে? তোমাকে এটা করতেই হবে, তাই না? तो दिन प्रतिदिन तूफान और विघ्न पड़ते रहेंगे, तुम्हें घबराना नहीं है। एक दिन ঘর বাড়িও ভেসে যাবে, কান্না করবে না তো যে ঘর বাড়ি ভেসে গেল, যা এবার কি হবে? যেরকম উড়িষ্যাতে আমরা তো চোখে দেখেছি, তাই না? গলা উঁচু জল ঢুকে গেছে ঘরের ভিতরে, দরজা জানলা খোলা রাখা যাচ্ছে, মানে বন্ধ রাখা যাচ্ছে না, অটোমেটিক খুলে যাচ্ছে, কোনো ছিটকিনি কাজ করছে না। এত জোরে সমুদ্রের জল ঢুকেছে, কোনো ছিটকিনি কাজ করছে না, সে খুলে যাচ্ছে সব দরজা, এত প্রেসার। আর দরজার ভিতর থেকে ফ্রিজ কুলার যত মানে গ্রাউন্ড ফ্লোরে যা আছে, তাই না, সবগুলো ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে। কাগজপত্র তো দূরের কথা, কম্পিউটার তো দূরের কথা, তাই না, সব ভেসে 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 চলে যাচ্ছে। গরুগুলো ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে, গরুরগুলোর আর সব বাঁধা থাকে না গরুগুলো, ওই ইয়েগুলো সব খুঁটি শুদ্ধ খুলে গেছে, সব ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে, তাই না? তো চিন্তা করো, মানুষ ভাসছে, বাচ্চা ভাসছে, গরু ভাসছে, সাপ কেকড়া ভাসছে, জিনিসও ভাসছে, কি দৃশ্য, তাই না? তো এই তো ছোট্ট রিহার্সাল ছোট্ট জায়গায় হয়েছে, তাই না? যখন বড় করে হবে, তাই না, সেখানে তো 15 ফিট উঁচু এসেছে। জাপানে যখন আসলো 30 ফুট উঁচু। আর বাবা যেটা সাক্ষাৎকার করেছে কলকাতায় যেটা আসবে, কলকাতা বোম্বেতে, সেটা তো 100 ফিট উঁচু। তো 100 ফিট উঁচু সমুদ্র ঢেউ, বুঝতে পারছেন? আজকালে তো তালাগুলো 10-12 ফুট করে হয় না, তো 100 ফুট উঁচু 6 তালা 7 তালা উঁচু যদি ঢেউ আসে, মানুষ আর কোথায় যায়, আর জিনিস কোথায় যায়? সব ঘর বাড়ি সব একদম কেমন মতন ভাসবে, তাই না? তো কেমন স্থিতি চাই তখন, তাই না? तो बाप कहते हैं इस हमारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ेंगे, क्योंकि यह नई नॉलेज है। कोई पूछते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, ताले की बोलबे? शास्त्रों के मानो तो ताले की बोलबे? बोलबे तुम्हादेर थेके बेशी मानी, তোমরা তো শুধু পড়ো আর আমরা তো ধারণ করার চেষ্টা করি। बोलो हाँ मानते हैं, यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं,
यह ज्ञान मार्ग है। ज्ञानेश्वर बाप कहते हैं, मुझे याद करो बस। हम भी तुमको कहते हैं, बाप को याद करो। करो न करो तुम्हारी मर्जी। अभी नर्क है, रावण राज्य है। अब बाप और स्वर्ग को याद करो। तुम गंगा में स्नान तो जन्मा जन्मांतर करते आए हो, फिर भी दुनिया पतित बनती आई है। अभी बाप कहते हैं, बस मुझे याद करो। जो यहाँ के होंगे उनके संस्कार देखने में आएंगे, वो झट समझ जाएंगे, ताई ना। जे एखानकार हबे शतयुगी संस्कार वाला, त्रेतायुगी संस्कार वाला, तो तार आकर्षण हबे बाबार कथाते। तुम अभी बेहद के बुद्धिमान हो। सयाने को बुद्धिमान कहा जाता है, तो तुम्हें उसी नशे में रहना है। बाकी गम की कोई बात नहीं। यह हम जान गए कि ड्रामा चल रहा है, ताई ना। बाबा बोलছেন এটা জীবন চলছে না, কি চলছে? এটা নাটক চলছে। তো নাটকে অনেক কিছু এপিসোড থাকে। তো এপিসোডগুলোকে পুরো করে আত্মাকে এখান থেকে রুখসত করতে হবে, বিদায় নিতে হবে, তাই না। তো আত্মা এখান থেকে বিদায় নেবার আগে তার কর্তব্য কর্ম শেষ করে যাবে, তাই না। तो इसमें मूंझने की तो तुम कहेंगे, वाह मम्मा गई, वो एक्टर दूसरा एक्ट करने गई। तो मम्मा গেল তো কোথায় গেল? অন্য জায়গায় রোল প্লে করার জন্যে গেল, আরেকটা নাটকে করতে গেল, তাই না। तो इसमें मूंझने की, रोने की, दुख की दरकार नहीं। वो कोई ऊंची सर्विस करने के लिए गई, তাই না। যা সে কাজ করতো, যা সেবা করতো, তার থেকে উঁচু কোয়ালিটির সেবা করার জন্যে মম্মা গেল। तुम दिन प्रतिदिन ऊंचे बनते जाते हो। तुम दिन प्रतिदिन ऊंच बनते जाते हो। कोई शरीर छोड़ेगा तो भी ऊंची सर्विस जाके करेगा। इसीलिए बच्चों को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मम्मा क्या, सभी जाएंगे, ताई ना। शुद्ध मम्मा क्या नो जाबे तो सब क्यों। हमको भी बाबा के पास जाना है। हमारा काम है बाबा से, सबका काम है बाबा से। मम्मा का काम था बाबा से। अभी उनसे वो नॉलेज पा कर के सर्विस करके जाके कोई दूसरी सर्विस के लिए दूसरा पार्ट बजाने गई। हम साक्षी हो कर के देखते हैं, তাই না। তো মম্মা বাবার কাছে গেল, বাবার থেকে প্রেরণা নিল, আর অন্য সেবাতে চলে গেল। ऐसे नहीं कि मम्मा चली गई, फलानी चली गई, यह चली गई। अरे आत्मा सर्विस के लिए गई, তাই না। তার সেবা আছে তাই গেল। शरीर तो सब खाक में ही मिलने हैं, इसीलिए कभी भी बच्चों को कोई प्रकार का फिक्र नहीं करना है। शरीर तो माटिर तैरी, माटीते मिशबे, তাই না। बाकी आत्मा तो पाठ बजाते जाबे। हाँ, यह सत्य है। यह जो स्टूडेंट बाबा का था, यह बड़ा अच्छा था, अच्छा समझाता था, गाया जाता है। अगर कोई भी प्रकार का संशय आया तो यह खत्म हुआ, पद से भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे कोई प्रकार का फिक्र नहीं करो। डायरेक्शंस जो मिलते हैं उन्हें अमल में लाते रहो, তাই না। বাবা বলছেন একদম ফিকর করবে না, একদম চিন্তা করবে না। ড্রামাতে যদি কেউ দেহও রেখে দেয় তবুও চিন্তা করবে না। ऐसे मत समझो कि यह क्या हो गया। फिक्र उनको होगा जो बाप को और नॉलेज को भूलेगा, তাই না। বাবা বলছেন কে চিন্তা করবে বসে, যে বাবাকে ভুলে আছে আর জ্ঞানকে ভুলে আছে। तुम बच्चे सभी मास्टर नॉलेजफुल हो। जिसका जो पाठ है उसमें हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा, रात्रि को तो सब याद में बैठे, अच्छी कमाई हो गई। बाबा यहाँ आकर के बच्चों को देखते हैं, खुश होते हैं कि यह बगीचा बन रहा है,
अभी ब्राह्मण है, इसके पीछे देवी देवताओं का बगीचा बनना है। अभी यहाँ सब पुरुषार्थी हैं। कि सुंदर बाबा बुझिए दिल। এই হলো ব্রাহ্মণদের বাগান। এরপরে কি হবে? রাধাকৃষ্ণের মতন দেবী দেবতাদের বাগান হবে। তো তারও তো প্রিপারেশন বাবাকে করতে হবে। তো সব ভালো ভালো আত্মাগুলোকে কাজের জন্য তো নিয়ে যেতে হবে বাবা, তাই না? तो अभी यहाँ सब पुरुषार्थी हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छा फूल बनने की। सब এসেছিলাম কীরকম, কাঁটার ফুল হয়, কাঁটার গাছ হয়, আর বাবা কি বানাচ্ছে? কাঁটা থেকে কলি, কলি থেকে ফুল। कांटे को फूल बनाने का शो करेंगे, তাই না? যখন পুরো ফুলগুলো সব সুন্দরভাবে দৈবী গুণের ফুল ভরে যাবে গাছে, তখন শো হবে না? সব পুষ্প প্রদর্শনী দেখেছেন না? ফুলে ফুলে ভরে যাবে, তবে তো শো করবে। तुम्हें यहाँ स्थैर्यम होकर बैठना है। আর সবচেয়ে ভালো ফুলের গাছ কোনটা? যে সব পরিস্থিতিতে স্থৈর্যম থাকবে, বুদ্ধি হলচল হবে না, डिस्टर्ब হবে না, তাই না? बाबा देखो कितना पक्का कराते हैं। बाबा का फरमान मिला हुआ है, सिर्फ मुझे याद करो। कोई ने रोया तो बाबा कहेंगे जिन रोया तिन खोया। कि बोलबे बाबा? जे कादलो माना फेल, से तार हारिए गल। बाबा देख रहा है, कोई मुरझाया हुआ फूल तो नहीं है। नहीं, सब महावीर हैं। বাবা বাবা আগে থেকে টাইটেল দিয়ে দিয়েছে, কে কাঁদবে কি কাঁদবে না পরের কথা। বাবা বলছে সব মহাবীর বাচ্চা আছে, কেউ কাঁদবে না। এসে এসে বিঘ্ন তো আনেই হ্যাঁ, তাই না? ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে কেউ যে যাবে এটা তো হবেই, তাই না? সবাইকেই যেতে হবে এক এক করে। তো ড্রামা है, भाभी है, अच्छा। मीठे मीठे सिकी लधे ज्ञान सितारों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है। बाबा बोलो ना, आसुरी गुण धारण करबे ना, लड़ाई झगड़ा करबे ना। अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। कड़वा नहीं बोलना है। কাউকে কমেন্ট করব, টোন্ট করব, ইচ্ছে করে একটা কথা বলবো, কড়া করে। বাবা বলছেন कड़वा नहीं बोलना है। लोभ लालच नहीं रखना है। অতিরিক্ত লোভ ভালো না। লালচ, লালচ মানা অতিরিক্ত লোভ। তো বাবা বলছেন অতিরিক্ত লোভ লালচ রাখতে হবে না। कोई को दुख नहीं देना है, कोई को दुख नहीं देना है। सबको सुख का रास्ता बताना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा, कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है। कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है। संशय माने सन्देह, प्रश्न। कोनो विघ्न आसलो, परिस्थिति आसलो, तो केन बाबा एरकम परिस्थिति दिल, केन बाबा एरकम विघ्न समस्या दिल, एरकम बोलते हबे ना। कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है। ड्रामा की निश्चित भावी समझ, फकूर में रहना है। ड्रामा की निश्चित भावी समझ, फकूर में रहना है।
যা পরিস্থিতি আসলো এটা ড্রামাতে ছিল, যা বিঘ্ন সমস্যা আসলো এটা ড্রামাতে ছিল ভেবে নেশাতে থাকবে। বাবা বলছেন সন্দেহ করবে না, क्यों क्या করবে না, फिक्र नहीं करना है, चिंता করবে না, फिक्र नहीं करना है। वरदान, सच्ची दिल से बाप को राजी करने, सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले, और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव, राजयुक्त भव। जो बच्चे सच्ची दिल से, जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हैं, जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। स्वयं के बा एक दो के, स्वयं के व एक दो के संस्कारों के राज को जानना, स्वयं के व एक दो के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है, यही राजयुक्त स्थिति है। सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मेल देने, सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मेल देने, बा स्नेह की रूह रिहान करने से, बा स्नेह की रूह रिहान करने से सदा समीपता का अनुभव होता है, सदा समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता समाप्त हो जाता है, और पिछला खाता समाप्त हो जाता है। तो आज के बाबा बरदाने अनेकटा माखन खाइए दिएছে, तो एक एकटा शब्द बुझते हबे, ताई ना। बाबा बोललो
जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हैं, মানে যেই বাচ্চাগুলো একদম দিল থেকে বাবাকে রাজি সন্তুষ্ট করে, মানে বাবার শ্রীমতে চলে দিল থেকে। बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से संगठन से सदा राजी। তো বাবাও তাকে কি বরদান দেয়, যে তার সংস্কার ভালো হয়ে যায় আর সংগঠনে, মানে সবার সঙ্গেও খুব ভালো সন্তুষ্টতার সঙ্গে চলতে পারে, তাই না? তো যে বাবার শ্রীমতে দিল থেকে চলে, বাবা তাকে বরদান দেয় যে তুমি, বাবার একটা প্রতিজ্ঞা মনে পড়ছে আমার, তুম মেরা বন করকে তো দেখো, सबको तुम्हारा न बना दूं तो कहना, তাই না? তো যে দিল থেকে বাবার শ্রীমতে চলে সবাই তাকে ভালোবাসে, সংগঠনে যেরকম কৃষ্ণকে সবাই ভালোবাসে, তাই না? রাজयुक्त रहने का वरदान देते हैं, বাবা তাকে রাজयुक्त থাকার বরদান দেয়। কিস রাজयुक्त মানে রহস্যযুক্ত, তো কিসের রহস্য সে বুঝতে পারে? स्वयं के বা एक दो के संस्कारों के राज को जानना। তো সে কি বুঝতে পারে? নিজের সংস্কারের রহস্যগুলো বোঝে, আমার ভিতরে কি আছে না আছে, তাই না? অনেক সময় মানুষেরা বলে না, এটা কিন্তু আমার মধ্যে ছিল না, কোত্থেকে আসলো আমিও জানি না। আসলে এই জন্মের নয় তো, আমি তো গড়া মুর্দা উখড়াচ্ছি না, তো ধীরে ধীরে সিঁড়ি উপরে উঠছি, তো সেই জন্মের সংস্কারগুলো যেইগুলো আমার মধ্যে থেকে আছে সেইগুলো ইমার্জ হচ্ছে। এই জন্যে বাবার বাচ্চা বলে এগুলো আগে কিন্তু ছিল না, এ কোত্থেকে জন্মাচ্ছে এখন, যখন আমি ভালো হবার চেষ্টা করছি। তো নিজেকে বোঝার রহস্য বোঝে, তারপরে সেকেন্ড অন্যের রহস্যগুলো বোঝে, মানে কার সংস্কার কীরকম সেগুলোও বুঝতে পারে, তাই না? তো स्वयं के व एक दो के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना। লোকেরা পরিস্থিতিকে কেমন দেখে, ভগবান এত বড় অন্যায় আমার সঙ্গে করলো, আর বাবার বাচ্চা পরিস্থিতিকে কেমন দেখে, পেপার, এ হচ্ছে আমার উন্নতির সিঁড়ি, এই পেপার পার করব, একটা দিব্য গুণ বা শক্তির অধিকারী হব, মেডেল পেয়ে যাব। তো দেখার চোখ আলাদা, यही राजयुक्त স্থিতি है, তাই না? তো নিজের সংস্কারকে বুঝলাম, নিজের অ্যাক্টিভিটিজ বুঝলাম, অন্যকে বুঝলাম, ড্রামার পরিস্থিতিগুলোকে বুঝলাম, তো কত রহস্যযুক্ত, সব কিছু বুঝতে আমার সুবিধা হয়ে গেল। আর সব কিছু বুঝে নিজের স্থিতি মহাবীরের মতন বজায় রাখলাম, তো কত বড় বরদান বাবার থেকে পেয়ে গেলাম, তাই না? सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मेल देने व स्नेह की रूह रिहान करने से सदा समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता समाप्त हो जाता है। মানে রোজ রাতে যখন বাবাকে নিজের সব রিপোর্টিং নিজে করি, এতদিন তো অন্যের রিপোর্টিং করতাম, কিন্তু এবার বাবার কাছে যখন নিজের রিপোর্টিং করি আর নিজের কথা বাবাকে বলি, তখন আমার আগের বিকর্মগুলো বিনাশ হয়ে যায়, আমি হালকা হয়ে যাই, তাই না? তো বাবা বলছেন রাজयुक्त আত্মা হতে, তাই না? সচ্চি দিল থেকে বাবার শ্রীমতে চলবো, তো বাবা রাজयुक्त, নিজেকে বোঝার, অন্যকে বোঝার, পরিস্থিতি বা ড্রামাকে বোঝার বরদান, রাজयुक्त হবার বরদান বাবা দিয়ে দেয়। স্লোগান, सच्ची दिल से, सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को, सच्ची दिल से
दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं, रूहानी मौज में रहते हैं। तो सच्चा दिल থেকে যে বাবার হয়ে যায়, সেই দাতা বিধাতা বরদাতাকে যে সন্তুষ্ট করে নেয়, বাবা বলছেন সে সদা রুহানি নেশা মস্ত মগন হয়ে থাকে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।